ناظرین آپ سٹل دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں اور ہم بھی کرتے چلے جا رہے ہیں ہوشیاریاں. اچھا ابھی جو ہم نے ایک سیگمنٹ ہمارا ہوا انٹرویو کے حوالے سے, ہم اکثر عوام کو یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ بہت سی باتیں جو ہے نا وہ کہہ دینی چاہیے, ان کہی نہیں رہنی چاہیے. بالکل کہ ہمارے بہت سے جو آپریشن تھیٹرز ہوتے ہیں, ہمارے جتنے تھیٹرز بلکہ ہوتے ہیں, ان میں نا ایک سبلیمنل, ایک ہڈن سا بٹوین دا لائنز ایک میسج ہوتا ہے. اس میسج کو بھی سمجھنے کی کوشش کیا کریں. جب یورپ اپنی ڈارک ایجز میں تھا, یہ جو آج ہمیں بہت مہذب نظر آتے ہیں, جو کہ وہ ہیں بھی چلیں کسی حد تک, تو ہمیں جو نظر آتا ہے کہ وہ بہت صاف ستھرے یا سچائی کے ساتھ رہتے ہیں یا اپنے ملکوں کو صاف رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ, یہ لوگ ڈارک ایجز میں رہتے تھے. اس کو ڈارک ایجز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے یہاں کے, یورپ کے علاقوں کی بات ہو رہی ہے, جو یہاں کے سرد علاقے تھے, وہ لوگ صرف جب پیدا ہوتے تھے تب انہیں نہلایا جاتا تھا, یا جب دنیا سے جاتے تھے صرف تب نہلایا جاتا تھا. اس کے علاوہ یہ بات بہت مشہور ہو جاتی تھی کہ فلاں آدمی نہایا ہے. ایک مرتبہ ایک شہزادی اور شہزادہ اپنی شادی کے دن نہائے تھے, تو یہ بہت بڑی بات تھی. یہ دونوں نہائے ہیں, مطلب وہ اس قدر گندے رہتے تھے اور ایک کپڑے کے اوپر دوسرا کپڑا چڑھا کے خود کو باندھ کے ہر وقت وہ رکھتے تھے. اور رات کو حدت کے لیے نا, سردی بہت زیادہ ہوتی تھی, تو حدت کے لیے وہ جانوروں میں سوتے تھے. جی, گائیں بھینسیں جو بھی چیزیں انہوں نے گوگا اج تک ککڑیاں والی گڈی چ سوندا ہے. اودی ہیٹ ہوندی نا, ساری ہیٹ ہوندی نہیں, وہ تو دا کم ہے یار, وہ پنجے اکٹھے کرتا ہے. منہ نہ کرتا ہے, ہاتھ نہ کر لیا کرے سویرے, ارے کھمب اتنے چھوڑ لینا ہے. اچھا یہ جانوروں کی سر پڑاس ہوتی ہے تو پھر اس پڑاس, ہاں ناظرین جانوروں کی ایک پڑاس ہوتی ہے. یہ بھائی پٹاس بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اور اے جدوں انہاں دی گڈی چ وڑدا نا, مرغیاں والی گڈی, جی مرغیاں کہندیاں دے لو ہون ٹھنڈ نہیں لگے. اچھا, تو وہ رہتے تھے جانوروں میں, گوبر میں, ان چیزوں میں وہ سویا کرتے تھے رات کو. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہاں سردی بہت شدید تھی. تو یہ لوگ جب آہستہ آہستہ اپنی ڈارک ایجز سے نکلے تھے نا, اور ان میں بڑے مظالم ہوتے تھے. کچھ خواتین کو یہ چڑیلیں کہہ کے, یعنی جادوگرنیاں کہہ کے آگ لگا دیا کرتے تھے. پورے خاندان کو جلا دیتے تھے, بچوں سمیت یہ جلا دیا کرتے تھے. کسی گھر سے سائنس کی کتاب نکل آتی تھی تو پورے گھر کو گھر والوں سمیت یہ آگ لگا دیا کرتے تھے. یہ اس طرح کے لوگ تھے. جب یہ آئے اپنے بیٹر ایجز کی طرف, یہاں پر جو اصل میں معاشرے کو تبدیل کیا تھا وہ انقلابات نے نہیں کیا تھا, وہ کیا تھا آرٹ نے, تصاویر نے. وہاں پر جو نقاش تھے, جو وہاں پہ بلڈنگز بناتے تھے, جو وہاں پر سٹیچوز کے ذریعے ایک کامنٹری کرتے تھے, انہوں نے تبدیل کیا تھا. تو ہم بھی جو کچھ کرتے ہیں آپ کے سامنے, نوٹنکی پیش کرتے ہیں, جو کچھ پیش کرتے ہیں, اس کے پیچھے ایک میسج بھی ہوتا ہے, اس کو ریڈ کیا کریں. جیسے ہم نے ابھی پچھلا ایک سیگمنٹ کیا ہے جس میں صاحب نوکری لینے آئے تھے, تو ایک بات اس میں بہت سمجھنے کی ہے. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ان گنت یونیورسٹیاں کھل چکی. ایک تو دور ایسا آ گیا تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد, کہیں بھی آپ چلے جائیں, جہاں 2-4 کنال جگہ ملی ہے یونیورسٹی بنا دی, جہاں کو 2-3 منزلہ عمارت ملی ہے یونیورسٹی بنا دی ہے. یونیورسٹی میں صرف پڑھائی نہیں ہوتی, یونیورسٹی میں تربیت ہوتی ہے. تعلیم اور چیز ہے, تربیت اور چیز ہے. ڈگری تو آپ کو مل جاتی ہے. اب جو اتنی یونیورسٹیز ہیں ان سے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں جو گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں. سب کو نوکریاں کہاں ملیں گی؟ جب تک آپ کے پاس کوئی یونیک پوائنٹ نہیں ہوگا بچوں, تب تک آپ کو نوکری نہیں ملے گی. سفارش, پیسہ, کرپشن, کٹنگ کارنرز جسے کہتے ہیں کہ I called someone who knew someone who called someone, تو مجھے پھر نوکری مل گئی. ایسے زندگیاں نہیں گزرتی, ایسے کامیابیاں نہیں ملتی. اگر ایسے کامیابیاں ملتی ہوتی تو جتنے کامیاب لوگ ہیں, میرے پاس جو یہ لوگ بیٹھے ہیں, یہ زندگیوں میں کامیاب لوگ ہیں. یہ کہاں سے اٹھے اور آج کہاں ماشاءاللہ پہنچ گئے کہ لوگ انہیں لک اپ کرتے ہیں. تو یہ لوگ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو سلیم البیلا, اپنے بچے کو سلیم البیلا ہی بنا لیں یا خود سے آگے لے جائیں. ایسا نہیں ہوتا, ہر چیز آپ نے خود کرنی ہوتی. جیسے وہ ہوا نا کہ سیل می دس پین, تو وہ سیل جب کرنا تھا تو اس نوجوان نے کیا استعمال کیا؟ آواز اور الفاظ. کاروبار کرنا ہے, گاہک آ گیا ہے, تو کیا استعمال کریں گے آپ؟ آواز اور الفاظ. اس پر گرفتی نہیں ہے, چند الفاظ کی وکیبلری ہے. میں آج کہہ دوں نا آپ کو کہ یار مجھے آپ کو جتنے الفاظ آتے ہیں پنجابی کے, حالانکہ پنجابی ماں بولی ہے,
मुझे सुनाएं, 200-250 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, आते नहीं है। आज के बच्चे को मुड़के का नहीं पता, त्रेली का नहीं पता। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ। हाँ हाँ, तेन नहीं पता, तेन आंदा बहुत है, तेन पता नहीं। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿੰਨੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ जी जी। ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਦਿਖਾਓ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵੇ ਅਗਲਾ? अच्छा, इसमें एक और चीज है ना, जब आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आगे गाड़ी आ जाती है, दीवार आ जाती है, तो आप क्या करते हैं? मुड़ जाते हैं, मुड़ के राइट लेफ्ट होके उस दीवार को बाईपास कर लेते हैं। इसको बाईपास कैसे करना है? कैसे करना? अपने आप को यूनिक बनाएं, अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा करें ऐसा ही। कि वो आदमी का यार आप पहली नौकरी ही मेरे पास करें, वरना तो बीए बहुत फिर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहिए, जिन बच्चों से ये कहा जाता है कि अपना एक्सपीरियंस लेटर कोई शो करे, बेसिकली आपको इंटरव्यू करने वाला ये जज कर चुका होता है कि इस बच्चे में ऐसा एक्सेप्शनल कुछ नहीं है कि मैं इसको रख लूँ। कोई वो आपको एक्सेप्शनल नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल इसमें नहीं है, इसमें कोई ऐसी खासियत नहीं है कि इसको इस जॉब पे रखा जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे दानिश साहब नजर आता है वो ये आता है कि लाहौर में अगर आपने कारोबार करना है, जैसे हमें लोग कमेंट भी करते हैं कि जी कारोबार करना है, बच्चा एमबीए कर आया, वो पढ़ के एमबीए करके आ गया, बाप की दुकान है परफ्यूम्स की शालमी में, ऐसे ही है। उसको शालमी का कख नहीं पता, तो एमबीए किस बात का किया आप? ऐसे ही। कारोबार की डिग्री ली है और बाप आजम क्लॉथ मार्केट में कपड़ा बेचता है, आपको वो पता ही नहीं उसका कैसे बेचना है, पहले दिन ही नहीं पता आपको, तो आपने एमबीए किस बात का किया है? असल में तो आपकी डिग्री ऐसी होनी चाहिए, आपको पढ़ाना ऐसे चाहिए यहाँ के असातिज़ा को, यहाँ की यूनिवर्सिटीज को, कि जब बच्चा बाहर निकले तो वो जाते किसी काम पे लग सके। बेसिकली हमारे यहाँ पे ओवर क्वालिफाइड लोग हैं और अंडर स्किल्ड हैं। ओवर क्वालिफाइड, बहुत खूबसूरत आपने बात की है भाई, ओवर क्वालिफाइड और अंडर स्किल्ड। ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੀ ਕਹਿ। सर वो नस्ल का बताएं जो नहाते ही नहीं थे। उसी सजे पासे देखो। हाँ लो, सर हारून साहब उस आपके हिसाब से- सवाल का जवाब मिल गया। हारून साहब उस हिसाब से तो गोगा साहब यूरोपियन हुए ना। अच्छा, वो वाकई नहीं नहाते थे, और आप यकीन करें कि वो जानवरों में भी सोते थे, और उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जब स्पेन में मुसलमान आए ना, तो मुसलमानों ने आगे यूनिवर्सिटीज कायम की, यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेटला, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्डोबा, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा, ये बनाई यूनिवर्सिटियां। तालीम का तो उनके ज़हन में कोई बात नहीं थी, उन्होंने देखा अच्छा तालीम भी होती है, यूनिवर्सिटी भी होती है, छुप छुपा के आना, यहाँ से पढ़ के वापस जाना, उन्हें बताना कि यार इल्म भी होता है, यूनिवर्सिटी भी होती है। ये जब मुसलमानों ने स्पेन को फतह किया ना, उस वक्त जाके उन्हें अकल आई है कि यार पढ़ाई तालीम भी कोई चीज़ होती है। आज वो आगे निकल गए हैं, हम पीछे रह गए हैं। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੋਈ ਟੂਟੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਡੋਂਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, हाँ, ਕੋਈ ਟੱਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਚਲੇ ਜਾਓ जी जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੋਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। वो टिशू उनका, वो टिशू ज्यादा। ਉਹ ਟਿਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖੇ। ਸਖਾਵਤ ਨਾਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਟੱਪ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, 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 ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ, ਨਹੀਂ 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 ਉਹਦੇ ਬਾਲਟੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਭਰ ਭਰ ਡੋਂਗੇ ਬਾਹਰ ਪਾਉਂਦਾ। अच्छा, कई दफा होता है यार, कई चीजों का नहीं पता होता है ऐसे actually। ही है। ਸਾਰਾ ਆਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਾ ਤੂੰ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਤਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ लाए ਉਹ जरूर बन बनता है। इसमें एक बड़ा अच्छा टॉपिक शुरू हो गया। देखिए इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए। बाज़ बार लोग झिझकते हैं, पूछने पे झिझकते हैं, इस पे नहीं झिझकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। आप अगर पूछ लेंगे तो एक दफा शायद शर्मिंदा महसूस बिल्कुल करेंगे, ऐसे ही लेकिन अगर आप नहीं पूछेंगे तो जिंदगी में बहुत मर्तबा शर्मिंदा। ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ 20 ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਇੰਜ। ਉਹ ਕਹੀ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ